वेलकम टू आदित्य एकेडमी। आज जो टॉपिक को तुम सहित डिस्कशन करी जो मान 2026 को निजर गोल रखिच टार्गेट रखिच कहीं ना 2026 गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी समस्त आणिक आसुची। एक्चुअली एग्जाम रे क्वेश्चन रो पैटर्न बदलुଛି। जदि तुमे 2023 मसीहार होइथिबा क्वेश्चन को देखिबो 24 मसीहार क्वेश्चन 25 मसीहार क्वेश्चन समस्त ईयर रे कनसेप्चुअली କିଛି ଆନାଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଠ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ଏକ୍ସାମରୁ ଆସିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଫିଲ୍ କରିଥିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ବଦଳୁଛି। ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢିବା ବା କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ପଢିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ ଏକାଥରେ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ 26ର ପ୍ଲାନିଂଟା ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ କର କାହିଁକି ନା ଏ ସୁଯୋଗ ଲାଇଫରେ ଆଉ କେବେ ନ ଆସି ବି ପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫିଗର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ସତ ବଟ୍ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଛି ତ ସେଇ ହାରରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସିରିୟସନେସ୍ ନଥିବ। ଯୋଉ ପିଲା ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟାର କରୁଛି जो नुआ। हाँ ता पूर्व खाली तुमको कही दूची प्ले स्टोर को जीव डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जो प्रॉपर्ली प्री प्लस मेन पाई ओडिया और इंग्लिश रो नुआ बैच स्टार्ट होची 2999 रे जोटा कि साइक्लिंग तार मतलब जो क्लास रो जो अच्छी आम टार्गेट रखीचु जनवरी 15 पर्यंत मेन पढ़िबा तापरे प्री तापरे मेन पढ़िबा। प्ले स्टोर को जीव डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन। देख मु तुम सहित सेयार कर लास्ट ईयर रो क्वेश्चन पेपर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन सहित मुझे तुम सहित डिस्कसन करी आउ किसी एडवाइस देवी जे तुमको कौन करार अच्छे केमी पढ़ार अच्छे जोटा कि प्री पाई कौन कर मेन पाई कौन कर डिस्कसन करी। देख तुम लक्ष्य कर जोटा कि 2024 मसीहार जो नोबेल प्राइजटा 25 एग्जाम क्वेश्चन आसाला। देख किसी आवार्ड थाए जोटा कि 24 आवार्ड सत किंतु 25 इंपोर्टाट थाए जमती कौन ओस्कार आवार्ड हो कि नोबेल प्राइज हो जोटा कि आगुरी एटा ओएस एग्जाम मानक एगुरा सब आसुना ओसीएस एग्जाम प्रायतः एटा आसेना। बर्तमान ए दिग प्रति तुम ध्यान देव पर्टिकुलर तुमको स्टार दे लिखुची एटा तुम लिखिक रख करेन्ट अफेयर जोटा कि प्रत्येक वर्ष इंपोर्टाट आ वर्ष बहुत क्वेश्चन करेन्ट अफेयर उपर आसी जमती कि इंपोर्टान्स कौन दब टिके नो डाउट गोटे पिला आईआर उपर इंपोर्टान्स दे थाए साइंस एंड टेक उपर इंपोर्टान्स दे तो तुम अदर टॉपिक उपर इंपोर्टान्ट दे किंतु स्पोर्ट्स उपर टिके अधिक इंपोर्टान्ट दब ता सहित अवार्ड ओके ता सहित अवार्ड ए दीटा प्रति तुम टिके अधिक ध्यान दब जमती तुम ओस्कार अवार्ड है नोबेल प्राइज है कि तुम कौन लिटरेचर रिलेटेड को अवार्ड रोचे ताकू इंपोर्टान्स दब कहीं एथर तुम से पैटर्न आड़ को एग्जामिनर फॉलो करुच्ची जोटा कि ओपीएससी केबे आगुरी पचार नथला एबे सेही दिग को फॉलो करुच्ची जमती तुम रहा ये भी गोटे माने प्राय अवार्ड विषय पचारुच्छे तो एटा को ध्यान दे देव। देख ए गोटे क्वेश्चन प्रायतः 99% पिला आकु स्किप करथांती 99% आकु देखला माने ओरिड हबो नाही काहे आमर एग्जाम रे कौन भी क्वेश्चन से प्रिलिम हो मेन हो इंटरव्यू आर गोटे पैटर्न अच्छे कहीं ना तुम देख अदर एग्जाम भली ये केबे भी 50% आज पर्यंत टपी है सबु बेले 50% रु कम अच्छे इवेन इतिहास सारा मध्य ए 50% भितर ही रहिबो केबे भी 50% टपिबनी। किए कहबो सर एथर जाई पारे पारे को आम जाने जे हे पारे न हे पारे जोटा कि आज पर्यंत होती ता भितर 50% एभव केबे कट ऑफ जाएनि सब 50% भितर ही रुहे जोटा कि नुआ पैटर्न मुताबक आमर क्वेश्चन तीनटा माने प्रकार आसता है गोटे होची इजी मीडियम गोटे होची तुमरो मॉडरेट थाए आ गोटे थाए टॉप लेवल रो तीनटा लेवल रो क्वेश्चन थाए। इजी मीडियम रे केते परसेंट थाए 30% क्वेश्चन इजी थाए मीडियम रे केते थाए 40% क्वेश्चन आ टॉप थाए 30% क्वेश्चन प्रायतः मैक्सिमम पिला टॉप लेवल को प्रायतः स्किप करते आउ रहिला हम पे केते परसेंट पिला
70%। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ 70% ହିଁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 30%ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ 30% ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ମିଡିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ କଲା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆମର 50% ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ଯାଉଛି, ଜଣେ 40%ରୁ 20% ସ୍କୋର କଲା ତ ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା, ଜଣେ 30% କଲା ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ର। ତ ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ସେଇଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା କୋଉ ମାନେ ଏଇଟା ଇୟର ୱାଇଜ୍ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜଣେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ରିସ୍କ ଥାଏ। ଚାଲ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ NDC, ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମର କେତେଟା ଡାଟା ଦେଇଛି? 3ଟା ଟପିକ୍ ଡାଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ କରେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି। ତାର ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ, ସପୋଜ ମୁଁ କପ୍ ଧରର T20 ବିଷୟରେ ପଢିଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର UN ବିଷୟରେ ପଢିଲି, କିଛି ବି ହଉ, କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ବିଷୟରେ ପଢିଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ପଢିଦେଲେ ହବନି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଭାବ କୋଉ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ପଚାରୁଥିବ। ତାର ତ କୌଣସି ବି ଟପିକ୍ ପଢୁଛ, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ବି ହଉ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆଙ୍ଗେଲକୁ ବେସ୍ କରି ପଢିବାର ଅଛି, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲେ, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर टा देखा देख 6 नंबर भी देखी दूसरी। देख डे आम साधारणतः सब मन रखी था जे डे केमती क्वेश्चन आसे। साधारणतः आगुरी कौन हुए गोटे डे पचारे तार थीम कौन अच्छी ये क्वेश्चन आसे। देख ये केटा डे पचारा गोटे 2टा 3टा 4टा क्वेश्चन हूँ गोटे कि 4टा डे पचारा तो तुमको मल्टीपल वे तुमको एग्जाम ट्राए करुच्छे तुमको डिस्क्वालिफाइड करने। तो से भेरी माने सिंसियरली सब जिन को प्रॉपर वे तुमको पढ़ार अच्छे। अच्छा, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। नो डाउट गोटे पिला जो प्रिपारेसन करे से रिभर को भलसे पढ़े, किंतु रिभर को पढ़ला बेले से ट्रिब्यूटारी रिभर को टिके नेग्लेक्ट करे बहुत सारा पिला। देखो इठी से क्वेश्चन आसीगला जोटा कि पिला नेग्लेक्ट करे कारण एग्जामिनर जानिछंती पिला कोहा को पढुछंती काहा को छाडुछंती छाड़ीथिबा टॉपिक ऊपर क्वेश्चन। देखो चंबल रो ट्रिब्यूटारी तुमर कृष्णार रिभरटारी कावेरी रो ट्रिब्यूटारी तो एगुला सब कोटा ठीक अछि कोटा भूल अछि एमती भी क्वेश्चन ट्रिब्यूटारी ना देइछंती जोटा कि साधारणतः गोटे पिला केबे मन रखि नथाय। आमे नॉर्मली तुम तो गंगार ट्रिब्यूटारी पढ़छ इंपोर्टान्स गुरा जेटा पढ़छ किंतु से इंपोर्टान्ट ही पचार नांती जोटा कि रेयर ना थाए ता ऊपर क्वेश्चन आसुची। तुम देखिथिबो देखो ओंग ये हूँ तुम विभिन्न प्रकार नदी रहा जमीक महानदी रहा बैतरणी रहा तुम सुवर्ण रेखा रहा आम सब ट्रिब्यूटारी देदेला जे कौटाक ठीक अच्छी कौटाक भूल अच्छी तुमको कन्फ्यूजन ये कारण आम ओडार किसी किसी रिभर पढ़ी न। तो मोर कहबार कथा हूँ स्टूडेंट ओभराली तुमको ओके 13 नंबर क्वेश्चन खाली देखिए तुमको किसी पॉइंट ऊपर डिस्कशन करुच्छे। देख ये जस्ट इमेजिन कर ये गोटे टॉपिकटा तुम जो रही केबे इनिशिएटिव होता आयुष्मान भारत तुमर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन मनरेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना ये सब केबे होता आम जाचे से स्कीम क्या सहित रिलेटेड किंतु आम माइंड रे साधारणतः न थाए एटा केबे इनिशिएटिव कराइथला। देखो इटी क्वेश्चन केमती आसुची तार अर्थ मोराली मु तुमको 4टी पॉइंट कहबी ए 4टी पॉइंट को मन रखियो जोटा कि नुआ पैटर्न रे यूज करि परिबो जोटा कि तुमको इजी हबो प्रीलिम को क्लियर करिया पे। प्रथम होछि जोटा कि तुमको पूरा डेप्थ लेवल रे पढ़िया अछि पूरा डीप लेवल बा डीप पॉइंट को पढ़िबार अछि। तार तो आमे केबे ऊपर ऊपर पढ़ि दो सिलेक्टेड पढ़ दो सेमती नहीं पूरा डीप लेवल रे पढ़िया अछि कोन ना ऑल टॉपिक। तार तो से हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो पॉलिटी हो किछि भी हो पूरा डीप लेवल रे पढ़िया अछि। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होछि करंट अफेयर मन को मिनिमम गोटे वर्षर करेन्ट अफेयर तुम्हें स्टार्ट कर दियो अक्टोबर किंबा नवेम्बर 2025 बेटर हम अक्टोबर रु स्टार्ट करले भी बेटर हम अक्टोबर रु स्टार्ट कर दियो 2025 मैंने करेन्ट अफेयर पढ़िया तुम मान बेस्ट हम कहीं करेन्ट को लेकर किसी भी एंगल रु क्वेश्चन पचार। आउ गोटे कौन आसला फिर ना कौन न करिया दरकार मन रख माराथन क्लास केबे भी माराथन क्लास को स्टार्टिंग रु करबनी जब तुम फ्रेशर अच्छ नुआ अच्छ के माराथन करबनी माराथन क्लास केतेबेले करा जाए आज रिवीजन
ତୁମର ସବୁ ଯାକ ହେଇଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ରିଭିଜନ ପାଇଁ। ତ ୱାନ୍ ଲାଇନର ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ୱାନ୍ ଲାଇନର ପଢନ୍ତି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ପଢିଲ, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ? ନୋ, ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ? ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମନେକର କେବେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡକୁ ଫଲୋ କରିବେନି। ଇଭେନ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦଉଛି, 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖଉଛି ତମକୁ, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଟିକଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରି ମାନେ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି। ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିର 23 ନମ୍ବର। ହଁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କେତେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? 1 2 3। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାପ୍ଟର, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ। ତାର ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ସେ ଏମିତି ପଚାରୁଛି ଯେମିତି ସବୁତକ ଏକାଥରେ ପଚାରୁଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ପଢିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିବି, ସାଧାରଣ ଅଳ୍ପ ପଢିକିରି ହେଇଯିବ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। তুমি ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଛି। ଦେଖ, ତୁମର ଯୋଉ 75 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତୁମର ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତୁମର ଏମଏସଏମଇ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। 2023 ମସିହାରେ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାର ତ ମେନ୍ ହଉ ପ୍ରି ହଉ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କୋଉ ୱେରେ ପଢିବାର ଅଛି ନା, ମାନେ କଣ କହିଲ, କରେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ପଢିବାର ଅଛି। ବାସ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି। ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ବାଧେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚଢିକିରି ଉଠି ପାରୁନୁ, ସେତିକି ଆମକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଏ, ଆଉ କାରଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରପର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାଏ। ସପୋଜ ତୁମ ଘରଟା ହଉଛି ଏଇଠି, ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିଲି, ଏଠି ହଉଛି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବି, ବୁଲି ବୁଲି ଯିବି, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କେତେ ସମୟ ଏତେ ଲାଗିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତୁମକୁ ଏଇ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବା। କାହିଁକିନା ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଗୁରା ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଥାଏ, ଆଉ ଭେରି ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ପୁରୁଣା ନୋଟକୁ ପଢାଏନି, ଏଇଟା ମୋର ଆଦତ। କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପଢିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ନୂଆ ନୋଟ୍ ହିଁ ତିଆରି କରେ। କୌଣସି ଟପିକ, ଇଭେନ୍ ପଲିଟିର ନୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ କରେ। ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିଏ ଅଛି, ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ନିଅ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହୁଅ, ଏଭ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍, କ୍ଲାସ୍, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି। ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହବାର ଅଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିବ, 9937953590। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରିପାରିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।